Donc, on va faire l'exercice 8. On a terminé l'exercice 6. Aujourd'hui, c'est l'exercice 8. Prendre 2 minutes, monsieur, à 3 minutes pour lire la donnée de l'exercice. J'ai demandé de préparer ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez préparé l'exercice 8? Vous avez lu ça Oui, oui. avant? Oui. Monsieur, on a un mélange de 2 solutions d'acide oxalique et de dichromate de potassium. On a le volume et la concentration de chaque réactif. Avant de mélanger ces 2 solutions. Maintenant, on a mélangé ces 2 solutions, on le met dans le mélange réactionnel et on va étudier la variation de la concentration des ions Cr3+ formés dans la réaction totale dans l'équation E. هو أن réaction totale. نحن معنا tableau. Dans le tableau, il y a la concentration des ions Cr3+ à différents instants. Partie 1. Préparation de la solution de dichromate de potassium. On prépare la solution de dichromate de potassium de concentration C2 à partir d'une solution initiale de ce soluté de concentration C0. Alors, monsieur, en haut, on a la concentration C2, c'est 4 fois 10 exposant moins 2 mol litre moins 1 de permanganate de chromate de potassium. Et alors, ici, on prépare la solution de dichromate de potassium de concentration C2 à partir d'une solution initiale, de ce soluté de concentration C0 est égal à 0,2 mol, pas litre ou mol, litre moins 1. Monsieur, qu'est-ce qu'on a fait ici alors? Une dilution. Une dilution, très bien. Donc, puisqu'on a une dilution, choisir en justifiant de la liste ci-dessous la verrerie nécessaire à la préparation la plus précise de cette solution. Yeah, pardon. Une pipette graduée de 5 ml pour prélever معنا الفوليوم بدنا نجيب V0 بدنا نجيبه. Monsieur, Oui بدنا نجيب ال V0. Monsieur, واحد وبسمع كان طالع عم تحكي. Oui, طالع, continue. Il faut trouver V0 pour choisir la pipette qu'on doit utiliser. فينا نجيب le facteur de dilution F égale C على C0. طيب جبنا الفاكتور de dilution F. Après, ومعنا VD هو Ouais, 50 VD. ml. مين قال لك انه qui a dit V2 égale 50. Là, qui a dit le 50 millilitres, c'est le volume de la solution préparée. Un volume V2 égale 50 ml d'une solution de dichromate de potassium de Oui, بس هيدا concentration C2. الفوليوم ما قال لي انه هيدا الفوليوم préparé من السوليسيون C2. بركي انا كنت محضر 500 ملليلتر et j'ai prélevé 50 ok. Allez-y. Monsieur, فيني أقول؟ يلا رح اخذ autre réponse. يلا oui سارة. فوليوم de la fiole على الفوليوم للبيبات جوجي بدهم يكونوا بيساووا الفاكتور. Oui. Très bien. فإذا أستاذ مثل ما قلت رفقتكم. De 1, on a la concentration de la solution initiale, 0,2, et on a la concentration de la solution diluée. Alors, d'après ça, on peut trouver quoi? Le facteur de dilution. Donc, on commence par 1,1. Durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. F égale C0 sur CH. Est égal 2 fois 10 moins 1 sur 4 fois 10 moins 2 est égal à 5. On trouve le facteur de dilution. Type. En fonction de volume, le F, c'est égal volume dilué sur volume V0 prélevé. Yani, c'est le volume de la fiole sur la pipette jaugée utilisée. Ça doit être égal à 5. Estèse, me roule à la verrerie. On a
fiole jaugée de 100, 250, 500 ml. On a pipette de 5, 10 et 20. Alors, si on divise le volume ou la capacité de chaque fiole على الكاباسيتي لشاك بيبيت رح يطلع معي بس فراكسيون واحد او رابور واحد est égal à 5 يلي هو 100 مليلتر الفيول sur 20 مليلتر من البيبيت جوجي. Je répète, من خلال الفاكتور de dilution on le trouve d'après les concentrations. جبنا le facteur de dilution. Puis, F de même égale V fiole sur V pipette. Alors, si on va calculer par les choix qu'on a, d'accord? On fait le rapport V fiole sur V pipette. On doit trouver une seule réponse est égale à 5, et le facteur de dilution. C'est 100 sur 20 est égal à 5. Alors, c'est 100 sur 5 est égal, 100 sur 20 est égal à 20. Alors, le matériel, henni, on a fiole jaugée de capacité. يعني أستاذ بدي أسألك شغلة. تفضل. ال V2 إيجال 50 مليلتر هي اللي بنستخرج منها من البشار يعني؟ مش من البشار. مش أنا عندي هيدا السوليسيون من الديكرومات دو بوتاسيوم. أنا أساس عم بعمل رياكسيون فوق. هو نحن عم نعمل رياكسيون هون. عندي ميلونج. قال لي حطينا 50. يا أستاذ. داكور. مع فوليوم تاني 50 مليلتر. بس ما قال لي انه هيدا يا علاء ال 50 مليلتر من الديكرومات دو بوتاسيوم هو الفوليوم للسوليسيون دولوية بريباري. انا ما عرفت قديش حضر فوليوم من السوليسيون دو ديكرومات دو بوتاسيوم بريباري. تبعنا؟ هيدي ال 50 هيدا الفوليوم utilisé بهيدا الميليو رياكسيونيل للرياكسيون. بس فريمون هل هو كان الديكرومات دو بوتاسيوم دولوية بريباري هل هو فعليا كان بس 50؟ ما قال لي انه هيدا الفوليوم دولوية. فهمنا علاء؟ أستاذ راح النت عندي فيك ترجع تعيد لو سمحت؟ اكيد. استاذ نحن فوق عم نحضر ميلونج رياكسيونيل. بهيدا الميلونج اخذنا 50 مليلتر من ال H2CO4 مع 50 مليلتر من الديكرومات دو بوتاسيوم. بس ما قال لي هو 50 مليلتر من الديكرومات دو بوتاسيوم هن الفوليوم بريباري للسوليسيون دولوية. قال لي من هيدا السوليسيون يلي هو اسمه اس ما بعرف شو اللي له كونسنتراسيون C2 استعملنا 50 مليلتر. ما في ولا انفورماسيون بتقول انه هيدي 50 مليلتر هيدي الفوليوم دولوية. اللي استعملناها بالرياكسيون. وي. هيدا الفوليوم بس هو الفوليوم بريلوفي من السوليسيون دولوية pour réaliser cette réaction. اوكي. ما فينا نقول انه هيدا الفوليوم نستعملها. الفيول. وي. اوكي ميرسي. De rien. فإذا نحن on a besoin fiole jaugée 100 ml, pipette jaugée 20 ml. أكيد أستاذ on a besoin d'un bécher. أكيد بتعرفوا بالإتاب شو هن الإتاب utilisées. Bécher par exemple de 50 ml ou de 100 ml ما في مشكل. يلا deuxième partie 1 2 le procédure c'est à vous. ما راح اكتب procédure استاذ. فإذا les procédures dans un bécher de capacité 50 ml versez à peu près 40 ml de la solution de dichromate de potassium à 0. À l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml munée d'une propipette, on prélève 20 ml de la solution H0. On le verse dans une fiole jaugée de capacité 100 ml.
on bouche la fiole, on l'a remis transversalement pour bien, avant, ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Déjà, on bouche la fiole et on l'a remis transversalement pour bien homogénéiser la solution. هن البروسيدور للديليوشن. ما راح ارجع اكتبهم استاذ. Question? Pas de question. Yal. Deuxième partie. Qui veut lire? Ali Harez. Étude cinétique. Déterminer les concentrations initiales de deux réactifs H2CO4 et CR2O7 Oui. Concentration. Déterminer les concentrations initiales de H2C2O4. Oui. هو قال لنا 6 fois 10 exposant moins 2 mol par litre. OK. CR2O7 CR2O7 معنى الكونسنتراسيون للديكرومات de potassium 4 fois 10 exposant moins 2 بنعمل réaction décomposition طب ça va فهمت يعني من خلال الايكواسيون de dissociation يعني هي 4 fois 10 exposant moins 2. oui. هايدي ايه هايدي طب monsieur, celui qui veut répondre, est-ce que Ali a raison? Moi, je trouve qu'il a raison. Tala, oui. Les autres, أستاذ أنا ما فهمت شو قال. معطيني اياهم فوق هن السي 1 والسي 2. Ce sont les données. C'est juste ou non? C'est juste. Oui, c'est juste عشان لأنه t égale الكونسنتراسيون ما 0. بتتغير. Sarah, c'est juste? مسيو في الاكسيد اسيد سلفوريك ما بعرف اذا بيأثر على الفوليوم ساعتها بتتغير. بدنا بالاكسل اسيد سلفوريك بس. علي عم بيقول انه الكونسنتراسيون انيسيال لل H2C2O4 هي 6 fois 10 moins 2. C'est correct ou non? هيدي كوركت بعتقد. طب انا بعتقد انه منا كوركت. ما مبين على وجهك يا أستاذ. ايه استاذ هو قايل لنا بال 50 ملليلتر لازم نرجع نحسبها على 100 ملليلتر. تانيا عزام عم بتقول لا بس هو استعمل فيديو. علي اتون. تانيا عزام pourquoi ce n'est pas correct? مش لازم نعمل لها كالكولي نرجع تبخي لو رابور ستوكيومتريك نطلعها لأن تغير الفوليوم اوكي ولا يعني تانيا كوفيسيون غير كمان. هلا ما إلها علاقة بالرابور ستوكيومتريك هون. بس tu as dit انه le volume va changer. C'est-à-dire quoi? خليني أفكر. حتصير ديلوي اكثر يعني. مسيو نحن نجيبها على 100 ملليلتر لا؟ Oui لانا. كان عطينا أول شي C1 égale 6 fois 10 à la puissance moins 2 بالفوليوم 50. Oui. هون عم يسألنا بالفوليوم 100 فبنرجع نحسبها على الفوليوم 100. يعني qu'est-ce qu'on doit faire? C égale نطلع النمبر دو مول ونقسمها على الفي اللي هي 100 ونطلع. علي حرز. كوا لما انت حكيت رفقاتك سمعوك، لما غيرك عم بيحكي اسمعهم حبيبي. Oui. Merci. Oui, Lana, bravo. Monsieur, déterminer les concentrations initiales de deux réactifs. Yani, dans le mélange réactionnel qu'on a, monsieur, il y a le V1 avec V2,
avant, يعني كأنه عم بيقول لي avant que la réaction commence, نحن, il faut calculer la nouvelle concentration de chaque réactif. Pour calculer la nouvelle concentration de chaque réactif, il faut trouver le nombre de moles initial et on va le diviser sur le volume final. Alors, pour la nouvelle concentration de H2C2O4 dans le mélange, on a C1, V1, هيدي استاذ هي le nombre de moles CN1, et puis on divise ce nombre de moles sur le volume final, yani sur 100. Donc pour chaque réactif, c'est C1 fois V1, il y a un nombre de moles 1, divisé par le volume total au final. De même pour CR2 au SAT de moins. Alors faire attention, أكيد يا أستاذ يا علي، نحن الكيسيون كان déterminée. Oui. Déterminer, c'est-à-dire il faut démontrer, il faut calculer, il faut faire le calcul, les étapes de calcul. أكيد ما بقول لي déterminer وقدامي موجود الكونسنتراسيون، كان قال لي indiqué. Oui جوي. فإذا Oui. أنا أستاذ، أنا عندي هيدا الميلانج dans un bécher. حطينا 50 مليلتر. داكور هايدي. كان عندنا نحن استاذ بهيدا الميلانج رياكسيون، رح افترض انا عندي هيدا البشار. نحن اون فا اجوتي 50 مليلتر من ال H2C2O4 de concentration C1 مع 50 مليلتر من ال CR2O7 او K2CR2O7 اللي هو الديكرومات de potassium de concentration C2. لما حطيناهم مع بعضهم الاستاذ صار في عندي نوفيل فوليوم اللي هو 100. Alors, il faut trouver la concentration de chaque réactif ici dans le milieu, ici dans le mélange. Pas la concentration initiale avant de mélanger ces deux réactifs. Donc, pour cela, on peut calculer le nombre de moles ici de H2C2O4 et puis on divise par 100 le volume total. De même, on va faire ça pour le dichromate de potassium. C'est clair pour vous maintenant? Oui. De rien. مسيو نحن نعرف إذا نحن بدنا نقولها للكونسنتراسيون للسبستانس لحالها ولا على الفوليوم توتال؟ ما هو قال لك استاذ هون عم بقول لنا بالكيستيون، رح اقرا الكيستيون، مش هغير عن السلايد، رح احط الكيستيون على الكتاب قدامي. قال لنا استاذ كالكولي او ديترميني، مجرد ما يقول لي ديترميني يعني با انديكي يا ساره، نسبا؟ وعم بين لي concentration initiale des deux réactifs. يعني dans le mélange, لأنه on a déjà mélangé ces deux réactifs. يعني avant que la réaction a eu lieu. OK. Yeah. Merci. De rien. Monsieur, deuxième partie. أنا بهمني deuxième partie هلا 2-2. Et prendre 5 à 6 minutes pour réfléchir et pour essayer de faire la partie 2-2. C'est très important. 100% à l'examen officiel, vous allez voir une telle question. Yalla. Travail individuel pour 5 à 6 minutes.
Oui, Ali. مسيو فينا نعمل نطلع البونت ونطلع الاوردوني الاوريجين بيطلع معنا ايكواسيون y égale ax plus b. لحظة. الاي هي ال لحظة. وين عم CR3 تقرا؟ أي بلس علي quelle partie؟ 2 ايه وشو رحنا على الجراف ورسمت لي شو عم ترسم؟ مسيو او لا ولا شيء، كنت افكر عنها دونيزي. داكور يلا سافا علي. ما هيدا الهدف مسيو من الترافاي انديفيديوال، لحتى كل حدا فيكم بأي نقطة فهم شيء خطأ، يعني il ne peut pas par exemple comprendre ou il a compris quelque chose mais on n'a pas demandé ça dans la question, c'est pour expliquer toutes les informations ou toutes les idées que vous avez réfléchi pendant ou durant cet exercice ou durant cette question. طيب qui a une idée؟ ما بعرف أستاذ، بس مش نحن بناخد هون البرودوير رياكتيف، إذا عملنا الإكس لكل وحدة البرودوير رياكتيف ورجع بلا بتطلع. alors essayez de faire ça. شو؟ Oui علي. فينا نطلع مثلا على تي ايجال 30 سكوند من معنى tu ne peux pas utiliser n'importe quelle valeur, c'est à n'importe quelle valeur t. ما فيك تقول à 30 secondes. وي مسيو، ما بنستعملهم عشان نطلع الايكواسيون، نستعمل 2 فالور يعني نطلع يا استاذ علي. Oui. Tu dois vérifier cette relation, tu dois trouver cette relation. Alors, tu dois faire le calcul convenable pour arriver à cette relation. Alors, qui peut répondre? Personne? أنا مش عارفها يا أستاذ. Merci Hassan. C'est la première fois. عم جرب حلها بس آخر البروفيسيون ما عرفت شو بدي أعمل. D'accord. C'est la première fois cette année qu'on va faire un exercice ou une question dont il y a une relation. Monsieur, faire attention aux étapes de calcul pour la prochaine fois. De un, avant de commencer à résoudre cette question, regardez dans l'expression. On a concentration de CR3 plus à un instant T égale en fonction de H2C2O4 à un instant T. يعني عندنا réactif وعندنا produit بالrelation, oui ou non? Oui. فإذا أستاذ بما إنه عندنا réactif et on a produit, il faut commencer par le réactif. Alors, on va commencer par le réactif. Qui est le réactif ici? H2C2O4. Monsieur, à un instant T, à n'importe quel instant T, le nombre de moles initial de H2C2O4, c'est égal à quoi? Quoi, monsieur? بس ما اسمع. Le nombre de moles initial de H2C2O4, c'est égal à quoi? À n'importe quel instant. 6,0 fois 10 exposé au moins 2. لا 3 fois 10 exposé au moins 2. ما بدي réponse، بدي كإكسبريسيون أستاذ. Monsieur عيد السؤال بس please. À n'importe quel
qu'à n'importe quel instant, le nombre de moles initial de H2CO4 doit égal à quoi? Initial. Monsieur, la concentration, N Lana. quoi le volume? volume. Oui, Lana. c'est N initial plus 3x. moins 3x يا أستاذ. Moins 3x. طيب monsieur, هيدي ال N0 Pardon, moins moins. 3x c'est le nombre de moles restants. Alors, يلا خليني أنا أشتغلها هلا pour ne pas perdre plus de temps. يلا. فإذا أستاذ, regardez ici. On a cette équation. Donc, à démontrer cette relation. Pour démontrer cette relation, étape 1, c'est une relation entre le réactif et le produit. Maintenant, réactif ou produit, alors, nous partons du réactif. Quel est le réactif? C'est H2CO4. À n'importe quel instant T, le nombre de moles initial à H2CO4 doit être égal. يعني هيدا النمبر de moles initial بده يتجزأ. Partie va réagir ou le partie restante. Oui ou non? Oui. Fais-en. Oui. Nombre de moles initial. Avec le temps, une certaine quantité va réagir. L'autre quantité, c'est la quantité restante. Deuxièmement, d'après le rapport stoichiométrique, il faut travailler sur le nombre de moles réagis من الرابور stoichiométrique استاذ نحن شو بنقول؟ تابعوا معي على الايكواسيون فوق. À n'importe quel instant T, le nombre de moles réagis, la CR2O7 de moles, là que je بقول réagis sur 1, il doit être égal au nombre de moles, la H2C2O4 كمان réagit sur 3. الH plus انسوها لأنها هون هي كاتاليزور بلس الآن la CR3 plus sur 2 بس أي CR3 plus formé à l'instant T etc. فإذا monsieur à n'importe quel instant بس بدي استعمل rapport stoichiométrique الرياكتيف بنكتب حدهم réagi والبرودوي بنكتب حدهم formé. فإذا من خلال الرابور ستوكيومتري لقيت أول يعني إذا بدكم أول طريقة الحل للريلاسيون بين CR3 plus والH2CO4. Faire attention. هون أستاذ هيدي ce n'est pas le nombre de moles de H2CO4 à l'instant T. لما أقول nombre de moles de H2CO4 à l'instant T يعني هي اللي présente dans la solution يعني هي الريستانت يعني هي هيدي هون اوكي اذا هيدي اللي جبناها هون هي الرياجي هيدي الرياجي استاذ بنجيبها الريستون من هون نقصها استاذ صار فينا نجيب نحن النمبر دو مول رياجي en fonction du nombre de moles de CR3+. مش أنا الهدف بدي أدخل بالإيكواسيون بالريلاسيون CR3+ و H2CO4. Oui. عشان هيك رحنا على الرابور ستوكيومتريك بين هودي الدوز اسبيس وجبنا النمبر دو مول رياجي en fonction de CR3+. On remplace maintenant le 2 en 1. هيدي ال 2 وهيدي ال 1. محل النمبر دو مول رياجي on a remplacé ça par 3 fois nombre de moles de CR3+ sur 2. هي oui ou non? Avant de continuer. Oui. أستاذ نعم. أنا راح عند الكونكسيون فيك ترجع تعيد من ال2 طيب. من الN لل H2C2 D'accord. O4 réagi. En appliquant le rapport stoichiométrique entre un réagi de H2C2O4 والآن de CR3 plus formé. ليش اشتغلنا على هاد deux espèces؟ لأنه بالريلاسيون مطلوب يكون عندنا CR3 plus و H2C2O4.
كل شيء رياكتيف بنكتب حده réagi. كل شيء produit بنكتب حده formé. Alors, le but, c'est quoi? Il faut utiliser la relation 1 et il faut trouver le nombre de mots réagis من H2C2O4. Alors, ici, on a trouvé le nombre de mots réagis en fonction de CR3+. Remplacer 2 en 1. On remplace le nombre de mots réagibles de H2C2O4 par 3 fois NCR3 plus sur 2. Maintenant, ناخذ بنخلي ال CR3 plus à part نحط الباقيين à part لأنه on va trouver une concentration de CR3 plus لوحده en fonction للباقيين. بس هون بنعمل كالكول ماتيماتيك استاذ. فإذا من الآن لل CR3 plus هي 2 sur 3 هيدي 2 بنضربها بال N0 moins T على 3. هون صار كالكول ماتيماتيك. Pour transformer le nombre de mots, la concentration, diviser كل هيدي l'équation par V de solution. نحصل concentration à l'instant T 2 sur 3, concentration initiale, moins la concentration à l'instant T. Alors, on trouve ces 2 sur 3, 0,03. من كفيها استاذ. Question. استاذ يعني هي طريقه بنمشي عليها بس مش انه. Oui. يعني هن بس étape de calcul وبنعمل مثل استاذ كيف تشتغل سيستم بالمات. المهم اوصل للريلاسيون، يعني بدي اروح ممكن اشتغل rapport stoichiométrique n'importe quoi pour arriver à trouver cette relation. بس يعني دايما ذات الاتاب؟ مش شرط استاذ، حسب شو طالب مني بالريلاسيون، لانه حنشوف كذا فورم من الريلاسيون. اوكي. يلا question. Pas de question. On continue. Partie 3. Anna Estez, assez le courbe, concentration de CR3+, en fonction du temps. استاذ فيك بس ترجع لحتى صورها؟ ما استاذ حيبعث لكم الباوربوينت. تفضل. هلا انا ببعث لك اياه. يلا سافا. اوكي. صارت سرقيتها ثانية. Estez بالpartie de 3, c'est seulement tracer les graphiques montrant la variation de concentration de CR3+ en fonction du temps. Mais monsieur, faire attention. Le tableau, on commence par le T égale 10 secondes, n'est-ce pas? Oui. La question de 3, quel est l'intervalle de temps demandé? 0.140. 0.140. فإذا دائما استاذ ما مش موجودة معي بالتابلو الزيرو، بس نحن بنعرف إنه c'est un produit. Le produit à T égale 0, c'est égal combien? 0. 0 ومنكفي الجراف. هيدي ما تنسوها استاذ. دكار؟ أكيد يعني الرسم ما في شيء. بعدين لي آخر بارتي استاذ خلوني بس أقوله رابيدمون وحابعت لكم إياهم. Préciser graphiquement la variation de la vitesse de formation des ions CR3+ au cours du temps. On a expliqué ça en classe. Comment peut-on expliquer la variation de la vitesse? De 1, il faut définir c'est quoi la vitesse de formation de CR3+. C'est égal à la pente positive de la tangente. لما يقول لي vitesse de la réaction de formation de l'ion CR3+, يعني c'est comme la vitesse instantanée. ما عم بحكي عن فيتاس موين. فاذا بس ما احكي عن فيتاس موين يعني عن فيتاس instantanée, c'est-à-dire à chaque instant. Donc pour cela, avec le temps, il faut tracer, monsieur, au moins 3 tangentes. ناخذ tangente à هيدي النقطة
ناخد tangente à ce point. troisième tangente à ce point. بعد في اقل من دقيقه بيقطع الوقت استاذ، خليني كفيهم ويعطيكم لكم يعطيكم العافيه. فاذا هيدا الشيء موجود عندكم كان بالباوربوينت. avec le temps le point de la tangente diminue، فاذا الفيتesse de réaction diminue. Diminue. N'est-ce pas? Oui.